अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जो हम सब मिलजुल के इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका आप कोई ना कोई फायदा जरूर उठा रही होंगी। लफ्जी तर्जुमा लिखने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह जब भी मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं फौरन आपका रिटर्न होमवर्क चेक करूंगी। जो जितना भी कुरान का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं उसका लफ्जी और बामुहावरा तर्जुमा आता है कि नहीं आता, वो सूरत आपको याद होगा जब आप कुरान के हर अरबी लफ्ज का कोई इसम हो, फेल हो, हर्फ हो, आपने उसको लिखना है कॉलम बना के और उसके आगे उनका उर्दू में तर्जुमा लिखना है। जिसका मुश्किल अल्फाज के मानी आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और लक़द, जहां भी लक़द शुरू में आता है उसके मानी होते हैं बेशक, तहकीक से एक बात साबित है, मुसल्लिमा बात। जब हम शुरू करते हैं वा और लाकद, बेशक तहकीक से एक बात साबित है, आतईना हमने दिया, आतईना हमने दी या हमने दिया, अता किया, मूसा हजरत मूसा को, अल किताब, वलकद आतईना मूसल अल किताब, और बेशक हमने दिया हजरत मूसा को किताब, हमने हजरत मूसा को किताब अता की। वकफ़ैना, व और कफ़ैना हमने भेजे लगातार, पै दर पै, मिन बाद ही बिर रसुल, और हमने इसके बाद पै दर पै रसूल भेजे। यानी बनी इसराइल में बेतहाशा रसूल आए, हजरत उज़ैर, हजरत ज़िक्रिया, हजरत यहया, हजरत ईसा, और वो कहते हैं कि आतईना ईसा मरियम अल बय्यिनाती, और हमने हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा को रोशन निशानियां दी, मोज़ात दिए। व आतईना ईसा मरियम अल बय्यिनात, और हमने हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा को रोशन निशानियां मोज़ात अता किए। व अय्यदनाहु, और हमने मदद की उसकी, बेरूहिल कुदस, पाक रूह के साथ, रूहुल कुदस हजरत जिब्राइल के साथ उसकी मदद की, हजरत जिब्राइल अमीन के साथ। दोबारा पढ़ लीजिए। और बेशक हमने अता की मूसा को किताब, और इसके बाद लगातार रसूलों का एक सिलसिला शुरू हो गया, और हमने हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा को रोशन निशानियां मोज़ात अता किए, और हमने हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए उनकी मदद की। अफ़कुल्लमा, क्या, फापस, कुल्लमा जब कभी, जाअकुम तुम्हारे पास आए, रसूलुन ऐसा रसूल, बिमा ला तहवा अनफुसुकुम जो तुम्हारी ख्वाहिश, अनफुसुकुम नफ्सों के बरक्स तालीम लाया, अनफुसुकुमुस्तकबरतुम तो तुम तकब्बुर करने लगे। अब पूछा जा रहा है कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रसूल आया जो तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के बरक्स कोई तालीम लाया, इस्तकबरतुम तुम तकब्बुर करने लगे, फरीकन कज़्ज़बतुम एक जमात ने झुटला दिया अंबिया को, व फरीकन तक़्तुलून और एक गिरोह को तुमने कत्ल कर दिया। यानी जब हमारी मर्जी के खिलाफ कोई चीज आए तो हम अकड़ गए, और एक ग्रुप ने यूं किया कि उसे मानने से इनकार कर दिया, और एक गिरोह को तुमने कत्ल कर दिया। वक़ालू उन्होंने कहा, कुलूबुना गुल्फ हमारे दिल हमारे हैं, महफूज हैं, गिलाफ में हैं, बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत की है, बिकुफ्रिहिम इनके कुफर की वजह से। फ़क़लीलन मा युमिनून इनमें से बहुत थोड़े हैं जो ईमान लाए हैं।
वलम्मा और जब कभी जाअहुम आई इनके पास किताबुम मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से मुसद्दिकुल लिमा माहुम तस्दीक करती हुई जो उनके पास है। और जब इनके पास कोई किताब आई तस्दीक करती हुई जो उनके पास कुतुब इल्हामी है उसके उनमें तस्दीक थी कैसी किताब आएगी। माहुम इनके पास थी वकानु और वो थे मिन कबलू इससे पहले यस्तफ्तिहूना फतह मांगते थे अलल लजीना कफरू इन लोगों पर जो काफिर हुए। फलम्मा जाअहुम जब आ गई इनके पास मा अरफू जो उन्होंने पहचानी कफरू तो उन्होंने इनकार कर दिया बिही इसका। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन बस इन काफरों पर अल्लाह ने लानत की है कि जिसको तस्दीक शुदा चीज जब उनके पास आई उन्होंने उसे पहचाना और पहचानने के बाद इनकार कर दिया इसलिए अल्लाह ने उन पर लानत की। बेसमझ तरो बेही बहुत बुरा है जो उन्होंने बेच दिया बेही अनफुसहुम अपनी जानों के लिए यानी बहुत बुरा है कि उन्होंने अपने नफ्स को अपनी जानों को बेच दिया। अन यकफुरू कि वो कुफर करे बेमा अंज़लल्लाहु इस चीज के लिए जो उतारी गई बग़यन जिद की वजह से यानी अपने नफ्सों को बेच दिया इनके इनकार कर दिया जो अल्लाह ने नाजिल किया अपनी जिद की वजह से। अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़्लिही तो अल्लाह तो उतारता है अपने फजल से अला मन यशाउ मिन इबादिही अल्लाह तो अपने फजल से जिस पे चाहे अपने बंदों में से नाजिल करता है अपना फजल। फबाउ बेगज़बिन अल गज़ब वो घिर गए गुस्से पर गुस्से में अल्लाह की नाराजगी पर नाराजगी में घिर गए। वलिल काफिरीना अज़ाबुन मुहीन और काफरों के लिए जिल्लत वाला अजाब है कि जब अल्लाह ने इन पर अपना फजल नाजिल किया तो वो उन्होंने इनकार किया और घिर गए गुस्से पर गुस्से में और ये गुस्से पर के मुस्तहिक हो गए अल्लाह की नाराजगी दर नाराजगी के मुस्तहिक हो गए और काफरों के लिए जिल्लत वाला अजाब है। वाइज़ा कीला लहुम आमिनू और जब इन्हें कहा जाता है आमिनू ईमान लाओ बेमा अंज़लल्लाहु जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है कौलू उन्होंने कहा नूमीना हम ईमान लाते हैं बेमा उनजिला जो उतारा फेल माजी है बच्चों जो उतारा अलैना हम पर व यकफरूना और लेकिन वो इनकार करते हैं या शुरू में है कफरा वर्ब है फिर मुजारे हो गया वो इनकार करते हैं बेमा वराअहू उस चीज के साथ इसके सिवा वल हक्कू जबकि वो हक है सच है मुसद्दिकल लिमा माहू तस्दीक करती है जो पहले उनके पास है। कुल कह दो फलेमा तक्तुलून अल-अंबिया अल्लाही तुम क्यों कत्ल करते हो अल्लाह के अंबिया को मिन कबली पहले इन कुंतुम मुमिनून अगर तुम ईमान रखते हो। यानी सवाल किया जाता है कि अल्लाह के पैगंबरों को तुम पहले क्यों कत्ल करते रहे हो अगर तुम मोमिन हो। वलकद और बेशक तहकीक से बात साबित है जाअकुम तुम्हारे पास आए मूसा हजरत मूसा बिलबय्यिनात रोशन निशानियों मोज़े के साथ। सुम्मत तखस्तुमुल इजला लेकिन तुमने बना लिया बछड़े को माबूद मिन बादिही वान तुम जालिमून और तुम जुल्म करने वाले थे। वाइज अखजना और जब हमने लिया मीसा का कुम तुमसे वादा व रफाना फौका कुमुत्तूर और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठाकर वादा लिया खुजू पकड़ो माँ आतईनाकुम जो हमने तुम्हें अहकामात दिए बेकुवतिन मजबूती से वस्मऊ और उसे सुनो
यानी जो अहकामात अल्लाह ताला ने हर नबी को दिए उनको मजबूती से पकड़ना भी है और सुनना भी है। कौलू, उन्होंने कहा, समेना वासैना, हमने सुन लिया मगर हम नहीं मानते। वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला, वो उशरिबू शराब से पिलाई गई, फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, मोहब्बत, फी कुलूबिहिमुल इजला, उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत, बेकुफ्रहिम, कुफर की वजह से उनके दिलों में रच बस गई। जैसा पानी जिस्म में जाने से सारी जिस्म में फैल जाता है, इसी तरह बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में बस गई और बछड़ा इनके दिलों में बैठ गया। कुल, कह दो, बेसमा, बहुत बुरा है, यअमुरुकुम, जो तुम्हें हुक्म करता है, बेही ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। कहो, अगर तुम मोमिन हो तो तुमको तुम्हारा ईमान क्या बुरी बातें सिखाता है। कुल, कहो, इन कानत, अगर है, लकुमुद दारुल आखिरतु, तुम्हारे लिए है आखिरत का घर, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, खालिसतन, खालिस, मखसूस है तुम्हारे लिए आखिरत का घर, मिन दूनिन नासी, फतमन्नवुल मौत, तो तुम तमन्ना करो मौत की, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब ये बामुहावरा तर्जुमा जब करेंगे कि तुम्हारे लिए, इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु, कि तुम्हारे लिए आखिरत का घर है, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, खालिसतन मिन दूनी नास, तमाम इंसानों को छोड़ के, फतमन्नवुल मौत, तो इन कुंतुम सादिकीन, तो फिर तुम हरगिज तमन्ना नहीं करोगे मौत की अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम्हें पता है कि आखिरत का घर इंतजार कर रहा है तो तुम तो मरना चाहोगे, लेकिन मौत की तुम ख्वाहिश नहीं करोगे, तो जबकि करनी चाहिए। यानी अगर आपको पता लग जाए तो तुम फौरन मरना चाहोगे कि अगर अल्लाह के पास तुम्हारे लिए घर है। वलन यतमन्नूहु, लेकिन हरगिज तमन्ना नहीं करोगे अबदन, कभी भी, बेमा कद्दमत ऐदीहिम, जो तुम अपने हाथों से आगे भेज रहे हो। यानी अगर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, अगर आपको अल्लाह पे यकीन होता और आप उसकी बातों पे अमल करते और एक घर आखिरत में आपका मुंतजिर होता, तो आप तो फौरन मरना चाहते। मैं इसे दोबारा पढ़ाती हूँ बेटा, थोड़ी कंफ्यूजन बच्चों को इस आयत से हमेशा हर क्लास में होती है। कुल, कहो, इन कानत, अगर है, लकुमुद दारुल आखिरतु, तुम्हारे लिए आखिरत का घर है, इंदिल्लाह, अल्लाह के नजदीक, खालिसतन, मखसूस, खास तौर पर, खालिस, तुम्हारे लिए घर मौजूद है, मिन दूनिन नासी, तमाम इंसानों को छोड़ के अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए घर बना दिया है। फतमन्नवुल मौत, तो फिर तो तुम्हें मौत की ख्वाहिश करनी चाहिए। इन कुंतुम सादिकीन, शर्त है अगर तुम सच्चे हो, अगर आप सच बोल रहे हो, सच फैला रहे हो, फिर तो तुम्हें, अल्लाह आपसे बहुत खुश है, फिर तो तुम्हें मौत की आरजू करनी चाहिए। वलन यतमन्नूहु, लेकिन हरगिज तमन्ना नहीं तुम करोगे, अबदन, कभी भी, बेमा कद्दमत ऐदीहिम, इसलिए कि जो कुछ आप झूठ धोखा आगे भेज रहे हो। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को, जुल्म करने वालों को खूब जानता है। वला तजदन्नहुम, तू इनको पाएगा, अहरसन नासी अला हयातिन, सबसे ज्यादा लालची लोगों में जिंदा रहने का, यानी ये मौत से डरेंगे, और तू इनको पाएगा सबसे ज्यादा हरीस, लालची लोगों में से जिंदगी के लिए। वमिनल लजीना अशरकू, इन लोगों में से जो
शिर्क करते हैं, मुशरिक हैं। या वद्दू, आरजू करता है उनमें से हर एक, आहदुहु, हर एक उनमें से आरजू करेगा, लो युअम्मरु अल्फा सनतिन, कि उसकी उम्र 1000 साल की हो। क्योंकि उन्हें पता है कि वो खुद पे भी जुल्म कर रहे हैं और शिर्क कर रहे हैं, तो वो चाहते ये हैं कि 1000 साल दुनिया में रहें। वमा हुआ बेमुज़ाहिही, तो हालांकि नहीं बचा सकते इसको मिनल अजाब, अजाब से। अयो अमर, अगर उम्र भी दे दी जाए तो अजाब से नहीं बचाने वाले। वल्लाहु, और अल्लाह बसीरुम, देखने वाला है, बेमा यामलून, जो वो करते हैं। मैंने बेटा लंबा था रकू, इसको एक ही पढ़ाया है, थोड़ा सा मुश्किल है। आपने बहुत सोच समझ के वो आयात जो मैंने दोबारा पढ़ाई हैं कि वो मौत की आरजू करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो इतने सच्चे हैं तो फिर तो अल्लाह से मिलने के लिए उन्हें मौत की आरजू करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो झूठ बोलते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि वो 1000 साल दुनिया में रहें। लफ्ज़ी तर्जुमे पे गौर करते हुए पढ़ना है। कफ़ैना, हमने भेजे, बैयनात, रोशन निशानियां, अय्यदनाहु, हमने इसकी मदद की, अफ़ाकुल्लामा, जब कभी, फरीकन, एक गिरोह, कज़्ज़बतुम, तुमने झुटलाया, यस्तफ्तिहूना, वो फतह मांगते थे, अरफू, पहचान लिया, यकफरू, वो इनकार करते हैं, मुहीन, जिल्लत वाला, फालेमा, पस क्यों, माँ आतैनाकुम, जो हमने दिया, असैना, हमने नहीं मानना, वस्मऊ, सुनो, उशरबू, पिला दी गई, रच बस गई, खालिसतन, मखसूस। दोबारा से बेटा मैं कर रही हूँ कि हज़रत मूसा और बाकी अंबिया कराम का जिक्र हम करेंगे इस तशरीह में। वलक़द आतैना मूसल किताबा व कफ़ैना मिन बादिही बिरुसुल व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। यानी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उसके बाद पै दर पै रसूल भेजे और हज़रत ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियां मोज़ा दिए और हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए उनकी मदद की। यानी हज़रत मूसा को किताब से नवाजा, इन्हें तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता की, लेकिन फिर भी ये कौम हज़रत मूसा पर ईमान नहीं लाई। इनकी नाफरमानियों, बदअमालियों और मुखालफत की वजह से इन पर कई मरतबा अजाब आया, मगर ये हरकतों से बाज नहीं आए। हज़रत मूसा के बाद अल्लाह ताला ने यहूदियों पर लगातार रसूल भेजे। इनमें हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अयूब, हज़रत उज़ैर, हज़रत यूनुस, हज़रत ज़िक्रिया, हज़रत याहिया, हज़रत इलियास वगैरह पैगंबर गुजरे। इसलिए बनी इसराइल को बड़ा घमंड और गरूर था कि हम अंबिया ज़ादे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं और आपके बाद सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत 3 ईस्वी में हुई। सने ईस्वी आप ही के नाम से जारी है। मरियम के बेटे, हज़रत मरियम के बेटे ईसा को अल्लाह ताला ने खुले मोज़े से नवाजा। गहवारे में आप बात करते थे, किताब व हिकमत और तौरात और इंजील का आपको इल्म था, बीमार लोगों को ठीक कर देते थे, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे और बाज़ जगह रोशन निशानियों से मुराद अंजील भी ली जाती है। रूहुल कुदस से मुराद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। आपको रूहुल अमीन भी कहा जाता है। तफसीर के मुताबिक इससे मुराद वो रूह भी है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने फूंकी थी, और कुदस से मुराद अल्लाह ताला है।
تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی طرف نسبت فرمائی ہے، جیسے بیت اللہ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں شیطان ان سے دور رہا، آپ پاک رہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ اولاد آدم علیہ السلام میں پیدا ہوتا ہے اسے ولادت کے وقت شیطان چھوتا ہے، لیکن حضرت مریم اور ان کے بیٹے شیطان کے مس سے چھونے سے محفوظ رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید اور مدد کی صورت یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ جہاں عیسیٰ جائیں تم ان کے ساتھ جاؤ. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو آسمان پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے. یہود کی ایک خرابی یہ تھی کہ انبیاء کو اپنی پسند اور ناپسند پر تسلیم کرتے تھے. انبیاء جب تبلیغ کرتی تھی ایک جماعت تو انکار کر دیتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جھوٹا کہا، اور کچھ انبیاء کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے اور کچھ کو انہیں قتل بھی کر دیا، جیسے حضرت ذکر علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی جو خیبر کا رہائشی تھا بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھلایا. اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کے وقت تک رہا. اگلی آیت نمبر 88 میں یہودیوں کی ضد کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ان کی ضد، ہٹ دھرمی، تکبر، کینہ پروری اور نفرت کا ذکر ہے. اور یہود جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہم محفوظ ہیں، اس لیے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، ہم تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں. دراصل وہ یہ بات اس لیے کہتے تھے تاکہ صحابہ کرام ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو جائیں، یا اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی بلکہ لعنت کی. اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے ہدایت سے محروم کر دیا اور یہ اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے. یہود کا کفر اس سے بھی زیادہ برا تھا کہ انہوں نے اس نبی کا انکار کیا جس کے وہ منتظر تھے اور جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ہمیں کافروں پر فتح دلائیں گے. اب یہ نبی ایسی کتاب لے کر آ گیا تھا جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی بے چینی سے اس نبی کے منتظر تھے جس کے بارے میں ان کے انبیاء نے انہیں بتایا تھا. دعائیں مانگتے تھے کہ جلدی سے وہ نبی آئے تاکہ کفار کا غلبہ مٹے اور ہمارے عروج کا دور شروع ہو. خود اہل مدینہ اس بات کے گواہ تھے کہ ان کے ہمسائے یہودی آنے والے نبی کی امید پر زندہ رہتے تھے اور روز کہا کرتے تھے اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے. اہل مدینہ نے یہ باتیں سنی ہوئی تھیں، اس لیے جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں. مگر ان کے لیے ایک عجیب ماجرا تھا. وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گنتے تھے اس کے آنے کے بعد سب سے بڑے مخالف بن گئے. اور یہ جو فرمایا گیا کہ دل پہچان بھی گئے، اس کے ثبوت مل گئے ہیں، جن کی ایک یہ حضرت صفیہ کی ہے جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھی اور دوسرے عالم کی بھتیجی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے. بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی. پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا. چچا
کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں ہیں؟ والد: خدا کی قسم ہاں۔ چچا: کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد: ہاں۔ چچا: پھر کیا ارادہ ہے؟ والد: جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہیں دوں گا۔ بہاوالہ ابن ہشام۔ آیت نمبر 90 میں بنی اسرائیل کے نسلی تعصب کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل نے بہت برا سودا کیا جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا اور اپنی کامیابی اور کامرانی کو قربان کر دیا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اس وجہ سے انکار کیا کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے۔ اگر وہ ان کی قوم سے ہوتے تو ان کا ساتھ دیتے۔ ضد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اس لیے وہ رسوا کن اور ذلت آمیز عذاب کے مستحق ہیں۔ اور جب بنی اسرائیل کو کہا گیا ایمان لانے کو، انکار اگلی آیت میں 91 میں بنی اسرائیل وہی سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قرآن مجید نازل ہو چکی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ تو کہنے لگے ہم تو اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ اسی تعصب میں یہود نے انجیل کا انکار کیا، پھر یہودی اور عیسائی نے مل کر قرآن کا انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ان سے کہہ دو اگر تمہارا ان کتابوں پر ایمان تھا تو تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے جبکہ توریت میں تھا جو نبی توریت کو سچا کہنے والے آئے تو اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا۔ پھر تم نے اس کے ہوتے ہوئے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو کیوں قتل کیا؟ لیکن یہود کا شرک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، بے شمار انعامات سے گزارا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل کی کفر اور سرکشی ایک نہیں، بار بار ان کی عادت تھی کہ جب ان پر کوہ طور کو بھی لا کر کھڑا کر دیا اور ایک وعدہ لے لیا، پھر بھی وقتی طور پہ مان گئے، پھر دوبارہ اپنی بات سے پھر گئے۔ اور جب ان سے کہا ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں مانتے، کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی کہ ان کے دلوں میں بچڑا اس قدر بس گیا تھا، انہیں بچڑے کی عبادت سے شدید محبت ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو عذاب کو مستحق بنا دیا گیا۔ اگلی آیات میں زندہ رہنے کا، دنیا سے ان کو بہت زندہ رہنے کا شوق تھا، دنیا کی زندگی پسند تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ سے دعا مانگے کہ وہ ہم میں سے جھوٹوں کو ہلاک کر دے، لیکن ساتھ کہہ دیا یہ نہیں مانیں گے۔ اگر یہ بات مقابلے کے لیے آ جاتی تو سارے یہودی اسی دن مار دیے جاتے۔ اب یہاں ایک چیلنج یہود کو دیا جا رہا ہے، اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو اور جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے تو چلو موت کی دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اگلی آیت میں کہ تو جھوٹے اور بدعمال لوگ ہیں، یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور کبھی دعا موت کی نہیں مانگیں گے اور زندگی کے لیے دوسروں سے زیادہ حریص ہو جائیں گے۔ زندگی میں خواہ باعزت ہو، ذلت آمیز ہو، جانوروں کی سی ہو، وہ پھر بھی زندگی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور آج تک ان کی یہی حالت ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہیں دوسری دنیا پر یقین نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے۔
بیٹا لفظی ترجمہ لکھتے جائیے، پڑھتے جائیے. آج ایک رکوع لمبا تھا اس لیے میں اپنی بات یہی ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پڑھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.